बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन ई टाइम मैं मौजूद हाँ सिंध धरती ते और सिंध धरती दी मेहमान नवाजी दी गाल कीती वने, भाईचारे दी गाल कीती वने तां सिंध दे लोगां दी रिवायत है कि हमेशा मुहब्बत और भाईचारा और मुहब्बत और अमन दा पैगाम देंदे न। और ई टाइम मैं हैदराबाद के अंदर मौजूद हाँ। अवामी तहरीक दे मरकजी सदर लाल जरवार साहब मेरे मौजूद हैं। आप दे नाल गुफ्तगू करेसूँ कि अगर असां सिंध धरती दे मसाइल की गाल करने हैं या सिंध दे विच जिहड़े मसले मसाइल हैं तां क्या हैं और अवामी तहरीक जिहड़ी है उहदे वास्ते क्या किरदार अदा करेंदी पई है। और सेम इवें ही अगर असां सराइकी वसेब की गाल करने हैं, वसेब दे लोगों के मसाइल की गाल करने हैं तां ओह किमें ॾिठे वे तुसां सिंध और सराइकी वसेब दे मसाइल को। सिंध सूबा होवन के बावजूद भी आया कि आज तक सिंधी लोगों के मसाइल हल क्यों नहीं थी सके। तो आओ नाजरीन गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत मिजाज ठीक है? मेहरबानी आपकी और आपकी मेहरबानी। आप जहाँ आए हैं जोग टीवी का हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सराइकी और सिंधी अवाम के मसाइल मुश्तरका हैं, काफ़ी मसाइल ऐसे हैं जो मुश्तरका हैं। इसलिए हम समझते हैं सराइकी और सिंध के जो मुश्तरका मसाइल हैं इनका हल भी मुश्तरका होना है और मुश्तरका जदोजहद ही इस मसाइल को हल कर सकती है। पुरअमन जमहूरी जदोजहद अवाम के साथ, अवाम की ताकत से। सिंध के जो मौजूदा मसाइल हैं, अवामी तहरीक सिंध के मसाइल पर भरपूर जदोजहद कर रही है। उनमें बुनियादी तौर पर 2-4 अहम मसाइल हैं जिस पर हमने बड़ी रैलियाँ निकाली हैं। रैलियों में ख़वातीन शरीक हुए हैं, सिंधियानी तहरीक की, बच्चे हैं, किसान हैं, शागिर्द हैं, आबादगार हैं। उसमें जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, PTM की जो पहले हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी थी और दूसरी भी पार्टी इत्तेहादी थी। उसने एक फ़ैसला किया, सब्ज़ इनकलाब का नाम दिया। पाकिस्तान में जो मुआशी मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं, पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान है इसको बहरान से निकालने के लिए इन्होंने फ़ैसला किया जो भी सरकारी ज़मीनें हैं वो ज़मीनें वफ़ा के हवाले करो। सिंध की भी ज़मीन है, इस पर हमने ज़बरदस्त जदोजहद की है। और डिजिटल आदमशुमारी का मसला है, वहाँ जो अपर सिंध के अज़ला हैं वहाँ डाकुओं का मसला है। इस पर हमने रैलियाँ निकाली। सबसे पहले हमने हैदराबाद प्रेस क्लब में एक कॉन्फ्रेंस की। सिंध के जो भी अदीब थे, शायर थे, सहाफ़ी थे, दानिश्वर थे, सियासी समाजी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे थे, उनको इकट्ठा किया, दावतें दी। एक मुकम्मल तौर पर हमने अपना बयानिया तैयार किया। तो इस सूरत हाल में हम कैसे बात करें, क्या बात करें, मुतालबात कैसे होने चाहिए। उसके बाद हमने ठट्ठा में रैली निकाली, क्योंकि ठट्ठा की ज़मीनें हैं, सिजावल की ज़मीनें हैं, बदीन की ज़मीनें हैं, खैरपुर की ज़मीनें हैं, पर सारी सिंध की ज़मीनें हैं, वो दे रहे हैं। उसके बाद हमने सिजावल में रैली निकाली, बदीन में रैली निकाली। 5 नवंबर पर मीरपुर ख़ास डिवीज़न है, उसमें रैली है। और इसके बाद जोही में रैली निकाली, जो जोही का मसला है, दादू का मसला है, गाज डैम का मसला है, पानी नहीं आता। वाई पांदी में रैली निकाली। सांगड़ में हमने सिंधियानी तहरीक का ज़बरदस्त और शानदार प्रोग्राम किया है। उसमें हमारा बुनियादी जो मुतालबात है ना, वो मुतालबात ये है जो यहाँ की सरकारी ज़मीनें हैं, लाखों एकड़ ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर सबसे पहले यहाँ के बेज़मीन किसानों का हक़ है। वो ज़मीनें किसानों को दी जाएं। किसानों के पास अपना घर बनाने के लिए भी जगह नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे। और जो ज़मीनें हैं वहाँ लाखों अफराद रहते हैं, गांव हैं, कदीमी गांव हैं, पाकिस्तान के से ही पहले वहाँ आबादियाँ हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारा मुतालबा ये है तो जो भी ज़मीनें हैं वो ज़मीनें किसानों को दें। जो बेज़मीन है उसको आप ज़राई बैंक से कर्ज़ा दें बिना ब्याज के, सूद के,
ٹھیک ہے نا. ٹریکٹر اسکیم ہے, ٹریکٹر دیں, پانی کا وہ نہریں اس کو بنا کے دیں, تو سبز انقلاب تو کسان لائیں گے. یہ فوجیوں کو زمین دے رہے ہیں, وہ اور عرب ممالک کو بیچیں گے, یہ کیسے پاکستان چلے گا؟ اس کے لیے ہم ریلیاں نکال رہے ہیں. اس ریلیوں کے دوران جو متاثرین ہیں اس پر ہم ان لوگوں پر گئے, ان گاؤں میں گئے, ان کو بھی ریلیوں میں ہم نے دعوت دی, آؤ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ. دوسرا مسئلہ ہے ڈیجیٹل آدم شماری کا. آپ کو بھی معلوم ہے ڈیجیٹل آدم شماری جب شروع صحیح میں چاہ سا کہ تسا گفتگو سندھی چ کرو تو زیادہ خوبصورت لگ سی. میں سرائکی چ گفتگو کرے سا تسا سندھی چ گفتگو کرو تو زیادہ اچھا لگ سی, اور پیغام بھی سارا جڑے سندھ او لوگ ہیں جڑے کہ متاثرین ہیں انہوں تک پہنچ سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن پوء اساں ڈیجیٹل آدم شماری जे مسئلے تے जदोजहद शुरू कई. उनमें असांजा मुतालबा हुआ, पम्फलेट हुआ. डिजिटल आदमशुमारी जॾहिं हिते शुरू कई वई तॾहिं सिंध में ॿोॾ हुई, सिंध ॿुॾी पई हुई. माण्हू लखे माण्हू दरबदर थी चुका हुआ, लखे घर ॾही चुका हुआ. 35 अरब रुपया डिजिटल आदमशुमारी ते ख़र्च कयो वियो. असां मुतालबो कयो त इहे 35 अरब रुपया तव्हां ॿोॾ मुतासिरनि खे ॾियो, जेके सॼे पाकिस्तान में माण्हू ॿुॾा आहिनि, मुतासिर थिया आहिनि, उन्हनि खे ॾियो त उहे पंहिंजा घर ठाहिनि ऐं उन्हनि जो जेको नुक़सानु थियो नुक़सान जो अज़ालो थी सघे. पर गवर्नमेंट असांजी हिकु बि कान ॿुधी ऐं हिन 35 अरब रुपया ख़र्च करे बोगस गैर क़ानूनी गैर आइनी आदमशुमारी कराई. छाकाणि त अमूमन पाकिस्तान में आदमशुमारी 10 सालनि खां पोइ कराई वेंदी आहे, पर हींअर उहा जल्दी कराई वई. उन ते असां सख़्तु एहतिजाज कयो. वो जल्दी दी वजह क्या आई? वजह ये तो सबसे पहले ये इलेक्शन आ रहे हैं, इसको डिले करने का मसला था. जो अभी ये इलेक्शन कमीशन बता रहे हैं हम नई जो तकबंदी है वो इस बुनियाद पर करेंगे. आगे इलेक्शन करेंगे नहीं करेंगे, मसला यही है इलेक्शन का. और हम समझते हैं इसकी दूसरी वजह ये थी तो सिंधी कौम है उसको अक़लियत में तब्दील करना है अपने वतन में. यहाँ लाखों अफ़गानी रहते हैं, बिहारी हैं, बर्मी हैं. कराची बदमनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था. वो फ़ैसला ये था जो कराची में और सिंध में और सारे पाकिस्तान में जो बिहारी, बंगाली, अफ़गानी, गैर मुल्की रहते हैं वो पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए ख़तरा है. ठीक है ना, ये ख़तरा है, इसको फ़ौरन वापस अपने मुल्कों में भेज दो. लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर अमल ही नहीं किया. इसलिए हमने मुतालबा किया तो पहले उसको वापस करो, जो भी लाखों अफराद हैं उसको वापस करो, उसके बाद आदमशुमारी कराओ. और आदमशुमारी में दूसरा मसला इन्होंने जो खड़ा किया वो ये था कोई भी यानी सुजानप जो कार्ड है वो शनाख्त है उसकी कोई डिमांड, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था. जो भी जहाँ रहता है वो अपना नाम लिखाए. उस पर हमने एतराज़ किया तो ये तो गलत है. ये शनाख्ती कार्ड है हमारे पास, ठीक है ना, सारे पाकिस्तान में पासपोर्ट है, स्कूल का सर्टिफिकेट है, कोई डॉक्यूमेंट तो हो तो वो पाकिस्तानी है या गैर मुल्की है. कैसे आप पता चले करेंगे ये अफ़गानी है, बिहारी है, बर्मी है या पाकिस्तान का शहरी है. लेकिन हुकूमत ने नहीं माना. हम समझते हैं तो हमारे हुकूक पर डाका डाला गया. ठठा की सीट कम कर दी गई. सांगड़ की एक सीट कौमी असम्बली की वहाँ कम कर दी गई. खैरपुर की सीट वहाँ ख़त्म कर दी गई. और वहाँ MQM को कराची में सीटें इजाफी बढ़ा कर दे दी गई हैं. ये डिमांड MQM की थी. और MQM के कहने पर मियाँ शहबाज शरीफ ने 3 दफ़ा डेट में इजाफ़ा किया. यानी सिंध के जो दूसरे अज़ला थे उसमें वही डेटें थी. आदमशुमारी ख़त्म हो तो चुकी थी लेकिन MQM को एक फ़ायदा दिया गया. इसलिए हमने जदोजहद की इस मसले पर. और तीसरा हमारा बुनियादी मुतालबा था डाकुओं का. हम समझते हैं जो अपर सिंध में डाकू हैं, दरिया के कच्चे में रहते हैं, वो डाकुओं को जदीद हथियार कौन पहुंचाता है? वहाँ तो कोई जा नहीं सकता. वहाँ जदीद हथियार आते हैं. पुलिस के पास वो हथियार नहीं है जो डाकुओं के पास हैं. इसलिए हम समझते हैं वहाँ जो डाकू हैं उसके पास जो जदीद हथियार पहुँचते हैं उन डाकुओं को जदीद हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है. ये हथियार कहाँ से आते हैं, ये कौन पहुँचाता है, ट्रेनिंग कौन देता है. इसीलिए हमारा बुनियादी मुतालबा ये था डाकू कुछ नहीं है, असल डाकू वहाँ के कबायली सरदार हैं.
یہ انسانوں کو اٹھاتے ہیں، کروڑوں روپے کماتے ہیں. وہاں انتظامیہ ملوث ہے، جو اضلاع کی انتظامیہ گھوٹکی، سکھر، جیکب آباد، نواب شاہ، وہاں کی انتظامیہ ملوث ہے، سردار ملوث ہیں اور وفاقی حکومت ان میں ملوث ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ خطرناک پوزیشن ہے. یہ سارے انہوں نے جو ہمارے خلاف ایک منظم بندوبست کیا ہے سندھیوں کے لیے، یہ ہماری سامونڈی پٹی ہے، کراچی سے کاروں جھر تک مکمل، اور گوادر سے آتی ہے سامونڈی پٹی، اس پر سارے افغانی بیٹھے ہیں. سندھی سمندر میں نہیں جا سکتا، دریا میں نہیں جا سکتا، وہاں افغانی بیٹھے ہیں، ہتھیار ہیں، منشیات ہیں، اسکول بند ہیں، تعلیم بند ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہاں جو معدنیات ہیں ہمارے پاس، تیل ہے، کوئلہ ہے، گیس ہے، جو معدنیات ہے، اس پر سب سے پہلے سندھیوں کا حق ہے، ہمارا حق ہے. اس لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہماری جدوجہد پرامن جمہوری جدوجہد ہے. اس جدوجہد میں عوامی تحریک کے ساتھ خواتین کی بڑی تعداد ہے، جو ہماری سندھیانی تحریک کی ونگ ہے. شاگرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں اور آبادگار ہیں، متاثر ہیں، صحافی ہیں، دانشور ہیں، ادیب ہیں. جو بھی سمجھتے ہیں ہمارے جو مطالبات ہیں وہ صحیح ہیں، وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا سنگھ یہ دسو کہ تساں ہمیشہ تو یہ آکھا گئی ہے کہ ایم کیو ایم دے جڑے لوگ ہیں مہاجرین ہیں باہروں آئے، لیکن سندھیاں نالوں زیادہ طاقتور ہیں، سندھیاں نالوں زیادہ مطلب ہے کہ ہر جگہ تو انہوں دا اثر رسوخ پایا ویندے. ان دی کیا وجہ ہے کہ آون والا پردیسی، آون والا مہاجر اتنا ایک طاقتور کیوں بن گئی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جب پاکستان بنا تھا، وہاں سے لیاقت علی صاحب نے ان کو، کیونکہ لیاقت علی صاحب جو پاکستان کا پہلے وزیر اعظم تھا، اس کا تو کوئی ترتقی نہیں تھا، آدمی ہی نہیں تھے. مکمل طور پر اس نے سازش کی. یہاں جو ہمارے سندھی بھائی، ہندو بھائی تھے، ان کو زبردستی یہاں سے نکالا گیا. ان کی جو زمینیں تھیں، جو ملکیتیں تھیں، جو جائیدادیں تھیں، جو مندر تھے، عبادت گاہیں تھیں، ان پر قبضہ کیا گیا. اور وہاں سے جو بھی یو پی سی پی سے آئے ادھر مہاجرین، ان کو ساری زمینیں دی گئیں. اس کے بعد جنرل ایوب نے 1 یونٹ لگا کر ساری لاکھوں ایکڑ سندھ کی زمین وہاں یو پی سی پی کے آدمی کو دے دی. اور دوسرے صوبوں کے جو سیٹلر تھے، فوجی تھے، راندیگر تھے، ان کو یہاں زمینیں دے دیں. ڈاکہ ڈالا گیا ہماری لاکھوں ایکڑ زمینوں پر 1 یونٹ کے دوران. اور اب یہ حکومت زرعی اور سبز انقلاب کے نام پر جو زمینیں بچی ہیں اس کو ڈاکہ ڈال رہی ہے. تو اپنا صوبہ ہون دے باوجود اتوں تا اپنا صوبہ بھی موجود ہے، ول سندھ دی بڑی وڈی ای ٹائم سیاسی جماعت ہے پیپلز پارٹی، جنہیں ہمیشہ تو نعرہ لایا روٹی کپڑا مکان سندھ کھپے، ان دے باوجود بھی تے مسائل حل کیوں نہیں تھیندے پے؟ ہم سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی سندھی عوام کی نمائندہ تنظیم نہیں ہے. وہ سندھ کے وسائل کو بیچ کر وہاں اقتدار پر سودا کرتی ہے. سندھ کے وسائل کو بیچ کر اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے سودا کرتی ہے، اقتدار دیتی ہے. یہ ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن کی ملک ریاض نے لاکھوں ایکڑ زمینوں پر قبضہ کیا ہے، ڈی ایچ اے نے قبضہ کیا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی سندھی عوام کی صحیح نمائندہ تنظیم نہیں ہے، اس کو اقتدار چاہیے. اس لیے تو جو CCI کا اجلاس ہوا تھا، سندھی عوام نے شدید مخالفت کی، بلوچستان کے عوام نے مخالفت کی، شاید سرائی کی عوام نے بھی مخالفت کی، وہاں کشمیری جو دوست تھے انہوں نے مخالفت کی، گلگتیوں نے مخالفت کی. یہ آدم شماری غلط ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ تھا سائیں مراد علی شاہ صاحب، وہ گیا CCI کے اجلاس میں، وہاں سائن کر کے واپس چلا آیا. یہ آدم شماری ہمارے کو قبول ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کا بنیادی مسئلہ ہے اقتدار حاصل کرنا. سندھ کے مسائل سے، سندھی عوام کے مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لال جلوار صاحب یہ دسو کہ ایک کام ریٹ اور علاقائی مسائل کو حل کرن دے وچ جویں کہ تساں عوامی تحریک کریندی پئی ہے، ان دے وچ یہ دسو کہ سب تو بڑا کردار کہڑے لوگاں دا ہوندا ہے؟ شاعراں دا، ادیباں دا، دانشوراں دا، نوجواناں دا، عورتاں دا، مرداں دا، کیندا ہوندا ہے؟ سب کا کردار ہے، ہونا چاہیے. اس میں شاگردوں کی ضرورت ہے، کسانوں کی بھی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، ادب کی ضرورت ہے، شاعری کی ضرورت ہے. جو ترقی پسند عوام دوست شاعری ہے اس کی ضرورت ہے، فن کی ضرورت ہے، آرٹ کی ضرورت ہے، خواتین کی شدید ضرورت ہے. جو سب سے زیادہ مظلوم ہیں، خواتین کی شدید ضرورت ہے. اس لیے جو قومی تحریکیں چلتی ہیں، قومی طبقاتی جمہوری تحریکیں چلتی ہیں، اس میں ضروریت ہے شاگرد بھی ساتھ دے،
आबादगार भी हो, किसान भी हो, ख़वातीन भी हो, और आर्ट और फ़न उसमें ज़रूरी है वो शामिल हो। इसलिए वो शोरा हैं, अदीब हैं, शायर हैं, दानिश्वर हैं, उसकी भी ज़रूरत है। आपको मालूम होगा यहाँ तहरीक चली थी 1 यूनिट के ख़िलाफ़, 4 मार्च की तहरीक चली थी। इन तहरीकों में शायर थे, उस्ताद थे, अदीब थे, दानिश्वर थे, शागिर्द थे, ख़वातीन थे। इसलिए ये जो तहरीकें चलती हैं सबका अपना अपना किरदार है। लाल जलवार साहब ये दसेसो कि बड़ी अच्छी तुसां गाल की थी सराइकी सूबा जड़ा है, सराइकी सूबे दी जड़ी डिमांडा हैं या सराइकी सूबे दे इलाके दे लोगों दे जड़े मसाइल हैं, तुसां क्या समझदे वे सराइकी सूबा बढ़ना चाहिए? हम समझते हैं बिल्कुल बनना चाहिए, सराइकों का हक़ है। हमने आवाज़ उसके लिए उठाई, जो पहले अवामी नेशनल पार्टी में साथ थे, हमारा नुक्ता भी उसमें यही था सराइकी अवाम का। हम समझते हैं सराइकियों का और सिंधियों के मुश्तरक जो मसाइल हैं, इस वक्त ज़रूरत पाकिस्तान में और ख़ास पर सराइकी और सिंधियों की ज़रूरत ये है, ये जो हमारे मुश्तरक मसाइल हैं, कुछ मुख्तलिफ हैं, कुछ मुश्तरक मसाइल हैं, इन मुश्तरक मसाइल पर कोई ऐसा इत्तेहाद होना चाहिए। इत्तेहाद नहीं हो सकता तो कोई ऐसा इल्मी अदबी कोई फोरम होना चाहिए जहाँ हम आवाज़ उठाएँ। सराइकियों से जो जुल्म वहाँ होता है तो सिंध में आवाज़ उठना चाहिए। सिंधियों के ख़िलाफ़ जो ज़्यादती होती है, नाइंसाफ़ी होती है, हमारी लाखों एकड़ ज़मीनों पर जो कब्ज़ा किया जा रहा है, वहाँ सराइकियों का आवाज़ उठना चाहिए। तब भी हम इस मसाइल को हल कर सकते हैं और पुरअमन जमहूरी जदोजहद कर सकते हैं। और जदोजहद की कामयाबी का दारोमदार जो ऊपर वाला तबका है, मिनिस्टर है, वज़ीर है, उस पर नहीं है, अवाम पर है। अवाम मुनज़्ज़म होगा, मुतहद होगा तो जदोजहद कामयाब होगी, तो दूसरी सूरत में नहीं होगी। अवाम साथ दे। अवामी तहरीक दा आगाज़ करन तो थिया और इंदे आवन तो बाद सिंध दे लोगों को क्या क्या इन्हां दे मसाइल हल थे, क्या अचीवमेंट तुसां सिंध दे लोगों को दिती आई तक? अवामी तहरीक हमारे कायद मोहतरम रसूल बख्श पलीजो साहब ने 1972 में बनाई थी। 5 मार्च शहीद इमाम मोहम्मद फाजिल राहू उसमें था, मीर अली बख्श खान टालपुर था और दूसरे काफ़ी थे। हमने ज़्यादा तहरीकें अवामी तहरीक ने चलाई हैं। सिर्फ तहरीकें नहीं हैं, अवामी तहरीक और रसूल बख्श पलीजो साहब का हमगिर किरदार है। उसने तहरीकें में ज़बरदस्त चलाई हैं। MRD की तहरीक में अवामी तहरीक का ज़बरदस्त और शानदार किरदार है। सिंधियानी तहरीक हमारी बहादुर बहनों ने ज़ियाई मार्शल के ख़िलाफ़ जुलूस निकाले, जेलों में गईं। किसानों जो हमारे किसान तंजीम है, हारी तहरीक है, उसके कारकुनान जेलों में गए, कोड़े खाए, फटके खाए। सहाफ़ियों की कोई जदोजहद चली थी ज़िया के दौर में, अवामी तहरीक ने उसमें ज़बरदस्त किरदार अदा किया। 1 यूनिट का जो मसला था, अयूब शाही ने 1 यूनिट मरा, उसके ख़िलाफ़ अवामी तहरीक ने जदोजहद की, पलीजो साहब ने जदोजहद की। ये तो जदोजहद की एक ज़बरदस्त तारीख है। अदलिया की आज़ादी का जो मसला था, डिक्टेटर मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाकर जजों को गिरफ़्तार किया था, उसके ख़िलाफ़ अवामी तहरीक ने ज़बरदस्त आवाज़ उठाई। हमने जदोजहद की MQM की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई। इसलिए हमने ज़बरदस्त तहरीकें भी चलाई हैं। और उसके सिवा जो हमारा कायद मोहतरम रसूल बख्श पलीजो साहब है, उनका फ़िक्री ज़्यादा काम है, जदोजहदी भी है, फ़िक्री काम है। और दूसरा जो बड़ा काम है वो है जो सिंध की मज़लूम ख़वातीन हैं, घरों में बैठी हैं न, उनकी तंजीम बनाई सिंधियानी तहरीक। और सिंधियानी तहरीक के प्लेटफार्म से हमने ज़बरदस्त और शानदार मुजाहरे किए, एहतजाज किए। जो मज़लूम तबका है औरतों का, उनको रसूल बख्श पलीजो साहब ने सियासत के मैदान में तरबियत की, तालीम की, उनको मुनज़्ज़म किया। और जो पाकिस्तान में और सिंध में कौमी, तबकाती और जमहूरी जो भी हमारी जदोजहदें चली है न, उनमें सिंधियानी तहरीक का ज़बरदस्त किरदार है। पलीजो साहब ने कराची से सक्खर से कराची तक लॉन्ग मार्च किया। हमने 2017 में इस्लाम कोर्ट से कराची तक पलीजो साहब की रहनुमाई में लॉन्ग मार्च की। बुनियादी हमारे मसाइल थे, कालाबाग डैम का मसला था, पानी का मसला था, थल कैनाल का मसला था जो सिंधु दरिया के पानी पर डाका डाला जा रहा है। इन सारे मसाले पर हमने ज़बरदस्त जदोजहद किया। और हमारी जदोजहद की सबब कालाबाग डैम अभी तक बन नहीं सका है, 1 यूनिट टूट गया। इसलिए हमारी तहरीक ने ज़बरदस्त और हमगिर एक तहरीक चलाई है। उसमें जदोजहद भी हैं, इल्मी अदबी कारनामे भी हैं, और हमारे जो रसाइल हैं वो भी मौजूद हैं। इसलिए हमने बहुत ज़बरदस्त शानदार अपना तारीख़ी किरदार निभाया है इसमें।
سرائکی صوبے کی اگر گال کرنے تو تسا کیا سمجھتے ہو کہ سرائکی صوبہ بناون واسطے سرائکی قوم پرستاں کو سرائکی وسیب دے لوگوں کو کیڑا فارمولا استعمال کرنا چاہیے ہے کیڑے طریقے دے نال مطلب ہے کہ سرائکی صوبہ گھنن دے اساں کامیاب تھی سکتے ہیں؟ وہ تو سرائکی عوام کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے اور ان کو زیادہ معلومات ہوگی. ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے ایک عوام دوست پوریت انقلابی تنظیم ضروری ہے. اس تنظیم کے علاوہ کوئی بھی جدوجہد کامیاب نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں جو تحریکیں چل رہی ہیں عوامی تحریک جو جدوجہد کر رہی ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہماری تحریک تنظیم منظم ہے, گراس روٹ پر ہے, جو عوام ہے اس سے جڑی ہوئی تحریک ہے. اس لیے سرائکی عوام کو بھی ایسی تنظیم کی ضرورت ہے جو پوریت انقلابی تنظیم ہو. وہاں کے جو مظلوم ہیں سرائکی مظلوم ہیں, سرائکی کے جو مسائل ہیں ان کی نمائندگی کرے. وہاں جو سردار ہیں وڈیرے ہیں اس کے ٹراؤٹ نہ بن جائے. اس لیے ایسی تنظیم کی ضرورت ہے. وہ کوشش کریں ہمارے سرائکی دوست وہاں تنظیم اپنی بنائیں, جو تنظیمیں موجود ہیں اس کو صحیح اور درست طریقے سے چلائیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ضرورت ہے تو سرائکی دوست جہاں سندھ میں آئیں ہمارا کام دیکھیں اور ہم سرائکی علاقے میں آئیں وہاں کا کام دیکھیں تو آپس میں جڑیں گے تو معاملات حل ہو جائیں گے. اکثر تو ایک الزام تراشی بھی کیتی ویندی ہے کہ اگر اساں سندھ دی گال کرنے ہیں یا باقی دیگر لوگاں دی کہ یہ جڑیاں تنظیماں کام کریندیاں پئیں انہاں کو فنڈنگ کریندا ہے, ان دے حوالے نال تساں کیا آکھسو؟ ہم تو اپنی پارٹی کی بات کریں گے. جی, فنڈنگ کا جو مسئلہ ہے تو ہماری تنظیم ہے وہ عوام سے جڑی ہوئی ہے اور خاص پر گاؤں میں موجود ہے. وہاں ہمارے یونٹ ہیں, چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں ہمارا جو عوامی تحریک آئین اور منشور ہے وہ چھپا ہوا ہے. الیکشن کمیشن میں ہم رجسٹر ہیں. ہم وہاں سے ہر کارکن پہ جو ہمارا کارکن ہے ممبر ہے عوامی تحریک اور ہمدرد ہے اس پر وہ فنڈ مقرر ہے. لازمی ہے وہ پہلے وہ فنڈ دے گا. وہ اکٹھا ہوتا ہے ساری سندھ سے, اس پر ہم یہ جدوجہد کرتے ہیں. یعنی ایندے تو علاوہ جڑے باقی الزام تراشیاں کیتیاں ویندیاں کہ انہاں کو کوئی دوجی کوئی طاقت انہاں کو فنڈنگ کریندی ہے, کیونکہ اکثر تو ڈٹھا نا کہ لوگ جڑا نا زبانی کلامی کر تے کچھ نہیں سکتے لیکن الزام لا سکتے ہیں. تو یہ الزام جڑا ہے تساں کو کیویں سمجھدے ہو کہ یہ کیا ہے؟ یہ میرے خیال میں تو ہماری جو تنظیم ہے وہ تو فنڈ کارکنوں سے لیتی ہے. یہ الزامی ہے اور لازمی ہے تو الزام جو لگاتے ہیں تو وہ ثبوت بھی کوئی پیش کریں نا, فنڈ کہاں سے آتا ہے کون دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے ہماری تنظیم کے. باقی جو تنظیمیں دوسری ہیں سندھ میں یا پاکستان میں قوم پرست تنظیمیں ہیں وطن دوست تنظیمیں ہیں وہ اس کا طریقہ کار فنڈنگ کا کیا ہے وہی جواب دے سکتے ہیں. ہم اپنی پارٹی کا ہی جواب دیں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. آخری ایک تو گل ہی کرے ساں کہ اگر اساں مطلب ہے کہ ساکو ای ٹائم جڑت دی ضرورت ہے اور سندھیاں دے مسائل سرائکیاں دے مسائل سیم مسائل ہیں. اور اگر اساں سندھ دی گال کرنے تو سندھ دے وچ کتنی ایک مطلب جماعتاں ہیں کتنی ایک پارٹیاں ہیں جڑیاں سرائک سندھی لوگاں دے درد واسطے کم کریندیاں پئیں. ای ٹائم نمائندہ لوگ کتنی ایک پارٹیاں اتھے کم کریندیاں پئیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں ہماری پارٹی نمائندہ پارٹی ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. اور دوسری پارٹیاں کیا کرتی ہیں اس کا کام کیا ہے وہ اس کا لیڈر ہی جواب دے سکتے ہیں, جو اس کے رہنما ہیں وہی جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم تو اپنی بات کریں گے جو ہم کام کرتے ہیں, ریلیاں نکالتے ہیں, مظاہرے کرتے ہیں, گاؤں میں جاتے ہیں, جو مسائل اٹھاتے ہیں, ہم اپنی بات کریں گے اور دوسروں کی بات نہیں. پیپلز پارٹی اگر میدان عمل چاہتی ہے پاکستان پورے دے اگر اپنی حکومت بنے دی ہے تو تھوڑے نال کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کریندی ہے تو کوئی ہے ایسا کوئی چانس کہ تھوڑے مطلب کیا تھوڑے ریکوائرمنٹ ہو سی کیا تھوڑی ڈیمانڈاں ہو سن کہ جن دے تساں پیپلز پارٹی دے نال جڑت والے پاسے آؤ؟ ہم سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نے سندھ کو نقصان نہیں دیا ہے, فائدہ نہیں دیا. اس لیے پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنا اور بات چیت کرنا یہ مکمل طور پر اس کو ہم رد کرتے ہیں. کیونکہ پیپلز پارٹی نے جو یہ عدم شماری کا مسئلہ تھا ہم نے تحریک چلائی, پیپلز پارٹی پر بہت دباؤ آیا, اس نے کراچی میں APC بلائی, عوامی تحریک کو دعوت تھی, دوسری قوم پرست تنظیمیں اس میں شریک ہوئیں, عوامی تحریک نے جواب دے دیا. کیونکہ ہم سمجھتے تھے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ میں بھی ہے, پیپلز پارٹی PTM کی حکومت میں وفاق میں اتحادی بھی ہے, تو APC پیپلز پارٹی کیوں کر رہی ہے؟ APC کرنا تو جو حزب اختلاف کا کام ہے نا.
ठीक है ना। ये जो गवर्नमेंट में बैठी है वो क्यों करती है APC, उसका तो फोरम मौजूद है, सिंध असेंबली मौजूद है, सेनेट मौजूद है, कौमी असेंबली मौजूद है, CCI का इदारा मौजूद है, वहाँ पीपल्स पार्टी जाए आदमशुमारी को रद्द कराए। ये तो बेवकूफ़, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं पीपल्स पार्टी सही नुमाइंदगी नहीं करती। पीपल्स पार्टी सिंध को बेचकर वहाँ इक़्तिदार डालना चाहती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी लाल जलवार साहब। आखिरी पैगाम घिनसा झोंक TV वसेब दी आवाज़ पाकिस्तान की पूरी दुनिया च डिठा वेंदे और झोंक TV ने हमेशा तो सिंधी सराइकी पख्तून बलोच हर जबान की गल की है, भाईचारे की गल की है। आखिरी पैगाम क्या देना चाहो? हमारा अवामी तहरीका और हमारे कायद का एक ही पैगाम है, वो है अमन का, भाई का, भाईचारा का। हम समझते हैं पाकिस्तान के जो मजलूम कौमें हैं, यानी शाह लतीफ़ है, सच्चल है, सामी है, बाबा फरीद है, बाबा बुल्ले शाह है और दूसरे जो हमारे शोरा हैं ना, वो जो सूफ़ी शोरा थे, उसका इंसानियत का पैगाम था, मज़लूमों का पैगाम था। हम उसी पैगाम पर चल रहे हैं। हम समझते हैं पाकिस्तान में जो मज़लूम कौमें हैं, जिनके हुकूक पर डाका डाला जा रहा है, उनको मुतहद होने की ज़रूरत है, मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। हमारे जो मुश्तरका मसाइल हैं, सराइकियों के, सिंधियों के, बलोचों के, पश्तूनों के, उस पर हमको जुड़ने की ज़रूरत है, इकट्ठा होने की ज़रूरत है और पुरअमन जमहूरी जदोजहद करने की ज़रूरत है। तुसां सूफिया इकराम का जिक्र किया, प्रोग्राम मेरे दा टाइम तो मुक गया, लेकिन दो सवाल मेरे को याद आ गए। ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार दे उस दे उत्ते पिछले साल भी पाबंदी लाई गई, हुण भी अज त्रीजी वार उर्स दी पंजाब पुलिस जिहड़ी इंतहाई आने वाले ज़ायरीन दे नाल मतलब बेहुदा सलूक करेंदी पई है। तुसां क्या समझदे हो कि जिहड़े सूफिया इकराम हैं, इन्हां दे रोज़ियां ते इन्हां दे उर्स ते पाबंदी लावण दे नाल कौमां को या खित्ते को कितना एक नुकसान है? ये गलत है। यहाँ तो हमारे पास शाह लतीफ़ का ज़बरदस्त मेला लगता है, सच्चल का लगता है और दूसरे सूफिया कराम का मेला। ये तो मुकम्मल तौर पर एक आमरियत है, जमहूरियत के नाम पर पाकिस्तान में आमरियत है। ये आमरियत की निशानियाँ हैं, हम इसको गलत समझते हैं। ये गैर कानूनी, गैर आइनी है, ये आवाम से ज़्यादती है। और जो हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनका बहुत किरदार है, बड़ा किरदार है। ये जो हुक्मरान बैठे हैं ना, इनसे तो ज़बरदस्त और बड़ा किरदार है। इस पर मेले पर पाबंदी लगाना ये तो सरासर ज़्यादती है, गलत है। हम इसको कंडेम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कहीं ले तो अंदरूने सिंध दे विच सराइकी मारे वेंदन, सराइकी दहशतगर्दी के नाम तो, कहीं ले बलोचिस्तान दे विच सराइकी मारे वेंदन और मतलब है कि उन्हां दा कोई शख्स उन्हां दी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंदा। सराइकी एक मजलूम कौम है, सराइकी एक मजदूर कौम है। सराइकी तो आपको जरन भी नज़र आसी कहीं ना कहीं शोबाजात विच मतलब तो आपको नज़र आसी ठेकेदारी, मुलाजमत, ड्राइवर, खानसामा, यानी सारे कोल कोई अपना सूबा कोई नहीं, सारे इलाके दे सारे सूबे च कोई वसाइल कोई नहीं, कोई फैक्ट्रियां कोई नहीं, कोई मिलां कोई नहीं, तो सारे लोग बहर मजदूरियां वास्ते आंदे न। तो मुख्तलिफ शक्लों दे विच सराइकी कौम दे नाल ज़्यादतियां कीतियां वेंदियां। तो तुसां क्या समझदे वे कि इहदे ते सिंधी कामरेड, सिंधी कौम परस्तां को क्या किरदार अदा करना चाहिए? बिल्कुल, हमको हमारे सराइकी दोस्त हैं, साथी हैं, मजलूम हैं, उनका साथ देना चाहिए और हम साथ दे रहे हैं। हमारे जो भी अवामी तरीके प्रोग्राम होते हैं, वहाँ सराइकिस्तान से, हमारे इलाके से, वहाँ से यहाँ दोस्त आते हैं, हमारे जलसों में आते हैं। और पलियो साहब की हर साल जो हम अजीम शान बरसी करते हैं, वहाँ से सराइकी आते हैं। इसलिए हम समझते हैं ये तो मुकम्मल तौर पर गलत है। सिर्फ सराइकी नहीं, यहाँ से जो सिंधी जाते हैं पंजाब, वहाँ किसी को कत्ल कर दें, ये को मुनासिब है? बलूचिस्तान में वाक़या हुआ, या पंजाब से जो मज़दूर गए थे उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। हम समझते हैं ये गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पर एक्शन उठाना चाहिए और जो मज़दूर काम करते हैं उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि मैं टाइम हैदराबाद दे विच मौजूद हाँ। अवामी तारीख दे असां दफ्तर दे अंदर मौजूद असे रसूल बख्श पलेजो साहब की बड़ी सारी जदोजहद और उन्हां दी पार्टी दे लोग अज भी कम करेंदे पैन। लाल जलवार साहब सारे नाल गुफ्तगू करेंदे पैन। आप सिंध दे दुख दर्द भी सारे नाल शेयर करेंदे पैन। आप सराइकिस्तान दे सराइकी लोगों के दुख दर्द भी शेयर करेंदे पैन। और अगर असां गल करूँ तो मुश्तरका सारे दे मसाइल हैं। इन मसाइल वास्ते मैं अपने सिंधी कामरेडां को और सराइकी कौम परस्तां
دوستاں کو یہ گزارش کرے ساں کہ کہیں ایک پلیٹ فارم دے تے اساں کو جڑنا چاہیے ہے، کیونکہ یہ مسئلہ کہیں ایک زبان دا نہیں، کہیں ایک قوم دا نہیں، سارے لوگاں دا مسئلہ ہے، اور جرن تک اساں کہیں فورم دے تے کہیں پلیٹ فارم دے تے کٹھے نہ تھیسوں تے مسئلے حل نہیں تھی سکدے۔ میں ول ایک دفعہ سندھی کامریڈ، پختون کامریڈ یا مطلب سرائکی کامریڈاں کوئی گزارش کرے ساں کہ خدارا جنن تساں جڑ سو، کٹھے تھی سو، تساں ایک طاقت بن سو۔ پاکستان دے جڑیاں او قوتیں جڑیاں پاکستان کو مطلب ہر حوالے دے نال لٹیندیاں پئیاں، قوماں دے نال زیادتیاں کریندیاں پئیاں، تساں کو یقیناً اساں اتنی دیر تک اپنا انتقام نہیں گھن سکدے جب تک اساں کٹھے نہیں تھیندے۔ اور سندھی قوم پرستاں دی گال کروں یا سرائکی قوم پرستاں دی گال کروں تے پر امن انہاں دی جد و جہد ہے، پر امن جد و جہد دے نال مطلب سارے نال کرن تک کہیں لے سارے کسان دا مسئلہ ہے، سارے پانی دا مسئلہ ہے، سارے مزدور دا مسئلہ ہے، تے یہ مسئلے حل اون ٹائم تھی سن جرن اساں کہیں ایک فورم تے کٹھے تھی سوں۔ آخر دے اپنے میزبان رضوان حسین کو خواجہ غلام فرید سرکار دے انہاں الفاظاں دے نال دسو اجازت کہ ہن تھی فریدا شاد ول، ہن تھی فریدا شاد ول، منہ جھاں کو نہ کر یاد ول، اے جھوکاں تھی سن آباد ول، اے نئے نواسی ہک منی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔